Chito! Imong parcel, iabot na! Siyempre! Stop mga ka-parcel, mag-deliver na punta. Dito sa unahan dito, mag-deliver na punta ni Ma'am Trisha. Labasan. So tara, ubalik ko rin yung let's go. Kada adlaw na ito ni buhato ng delivery kay mauna yung pagnabihan kada adlaw. Sa next atong delivery guys, ato ning hatod ni ma'am guys. So kuyogi ko ninyo balag dahag sako guys, so datag sako so ngunit sunod tong delivery guys. So kuyogi ko guys, kay mag-deliver tani itong parcel guys. Salamat guys. Ma'am! Parcel! Abot na! Abot na daan! So 90! Ato na pabayran? Ilamat! Tawag na to guys, kaya na parcel guys. Mana tag-deliver. So lain na punta, proceed na punta sa lain. A few moments later. Ilan ko kapot mo? Ito bang palagwan? Okay, salamat. Inches later. Ito guys eh. Pwede guys, bapaw. Ayo! Ayo! 1,044 Timo. Timo? Oh. 1,044. Wala may problema Timo. Ano sa naman usara? Ano usara? Ano lang? Ikaw lang una ka na. Bibi, 2656. 2 hours later. By the city. By the city. Yeah. Abi na ko pila. Balik pa sir, kuha sir. Tiram berato ha. Like ka sir. Nama ka by the city na sir. By the city. Thanks for watching. Please subscribe. Oh my